Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. Marhaban bikoum aynama kuntum wa haythuma wujidtum. Nous, Radio 1, mais plus précisément Doing DZ, on se trouve en ce moment à Annaba, à la Chambre de commerce et d'industrie de Seybous. Et on a pris part à un événement international, un événement mondial qui a connu sa première en Algérie, ici à Annaba justement, pour cette année 2020. L'événement en question s'appelle... Vous avez dû le voir dans nos lives Facebook parce qu'on a couvert justement l'événement aujourd'hui. Product Hunt Algeria, c'est une sorte de meet-up inhérent aux acteurs de l'économie digitale, des startups. C'est vrai que la salle de conférence en ce moment est vide, mais c'est un peu le vide qui, non pas qui précède l'ouragan ou la tempête, mais qui vient après. Tout à l'heure, c'était plein à craquer. C'est très dynamique, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Donc on vous propose justement aujourd'hui un numéro spécial de Doing DZ en mode, je crois que ce sera un mode un peu vlogging. Donc je vous propose de regarder et surtout de vous informer parce que c'était vraiment riche en informations. Les jeunes ont exposé leurs projets différents et surtout innovants. Donc voilà, bon visionnage et enjoy. أهلا بكم مجددا في صباح الطاقات والمبادرات. أهلا بكم في التطوير والابتكار والدعم. أهلا بكم في صباح التحفيز والنمو والريادة. نحن اليوم أمام هذا الحدث الذي تمثل فيه الجزائر القارة الإفريقية والذي يعنى بأصحاب المشاريع الناشئة للمساهمة في خلق شبكة المنتجات المحلية التكنولوجية. نرحب بضيوفنا الكرام ونشكركم على تلبية هذه الدعوة لهذا اللقاء الدولي بونشاس برودكت هاند ميتينج الذي يقام على مستوى غرفة الصناعة والتجارة بسيبوس عنابة، والتي تشجع مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى صناعة فرص جديدة وتأهيل المشاريع لخروجها إلى الميدان. هذه المبادرة التي تقام تزامنا مع لقاءات منصة برودكت هاند في أكثر من 100 دولة في العالم. وللذكر إن السلطات العمومية تولي أهمية كبرى لهذا القطاع للستارت اب. Aujourd'hui, j'ai tenu à vous faire une conférence sur le Anyone can produce anything, le nom que j'ai choisi. Parce que ce soit les حابين يكريو des entreprises ou là, بالك إن شاء الله يخدموا فيهم. الناس كل je trouve que الناس ماهيش حاسة باللي الدنيا تبدل. باللي aujourd'hui pour créer des produits ما بقاتش لازم تعدي على بنك أو دير كريدي. ما بقاتش لازمك équipe تاع 50 ingénieurs. ما بقاتش حوايج ياسر. Donc c'est pour ça que comme on parle aujourd'hui de produits, le meet-up est sur les produits. Une entreprise, avant d'être une entreprise, c'est un produit. Et الناس بالك ما تفهمنيش. نتفاهموا احنا مشنا في الجامعه يشارك لهنا واحد ما راح يلوم عليه كاين ميكرو وين تشوفوا كلمه صافا با ودوموندي الميكرو من عند جماعه فو بوزي دي كيسيون ما حبسوني باسكو كنت سيبوني ما نقدر ما تفوتش الجورني تاعي دونك déjà on va commencer par la première start-up connue qui lançait la vague اللي جات وراها الانترنت رانا فيها هي ابل. Apple, c'est des produits physiques. Parce que la plupart des gens aujourd'hui qui sont en start-up, ils pensent site internet, ils pensent application. Alors qu'il y a des start-up qui vendent des produits physiques. Déjà, commençons par la définition de start-up, parce que la définition d'une start-up, c'est une entreprise qui a été conçue pour croître très vite. Qui fait croître très vite. Le seul mot d'ordre, c'est la croissance. Il n'y a pas d'autre dénominatif dans les startups. Je معناتها croissance. نقولوا نهار الأول أكثر من نهار اللي لونسيتي فاستي جبنا من دارنا. كان عندك نقولوا le client numéro 1 au bout de فيها جبتيه 3 أيام جاب le premier client.
On a fait Piketia, en termes de chiffres, Piketia vers 100% de croissance, de 0 à 1. Fait l'événement essayer d'imaginer la chance en tant qu'entreprise, mais chez l'événement. نهار الأول Ryan Hoover, le CEO de Product Hunt, lance l'idée sur Twitter. Je dirais comme on organise un événement mondial. Répondant à la communauté. Ok. جيت محمد علي ودريه صاحبي le membre de la chambre de commerce قلت له محمد علي برودكت هانت واش حابين يديروا؟ قال لي برودكت هانت هذوما شكون؟ قلت عليه المهم هذا زاميريكا حابين يديروا حاجه. بعد لا دوزيام سومان اورغانيزاو اون ريونيون ليني وصلت من الباساج حتى نجيت انا لهنا البريزيدون مع محمد علي قلنا له مسيو البريزيدون فوالا يا ان بروجي ديفينمون مونديال واش رايك نديروه في لا شامبر؟ قال لك ديروا احنا ماناش قانعين البريزيدون شافنا ماناش قانعين حابين ديروا بصح احنا ماناش قانعين واش نقنعوا الناس وحنا مش قانعين في العقل بدات بدينا نديروا في ليكيب العقل جا جماعة الزينات واحد لو كلوب دو زينات واحد فوق واحد كونتر لازم نشهد بركه باللي في نتاعك نهار اول جاو قالوا لي هاي الخدمه هكا اسونسيال كانت الدنيا كالم خلاص حتى رحت عند صاحبي اللي ورا ليكرون حمزه شلوش دار لي واحد ديميسيون دارت لي مشاكل ياسر التليفون ما سكتش 3 ايام غير كسرت وبيجو التليفون تاعي اسونسيال هنا صرات ديكليك وداير مع محمد علي صاحبي تقولها لها قال لي حمزه هو سكت مشاكل لو ديكليك سي كو لو دوزيام جور ورا ما بوبليات ليميسيون وليت انا ماشي فاهم واش راح يصرا في ليفينمون تاعي هي لي لا لو بوان كان ما فاتتكش سي كو ماكش دير في حاجه انتريسون سيكون حاجه اخرى هي عملت دي كونفيرونس ما يقولوهاش كاينه ناس داروا لها ليفينمون زيدكم انفورماسيون تري امبورطون si vous ne dérangez personne c'est que vous ne faites rien d'intéressant. Pour la next startup, j'appelle Monsieur Akram Barkouch de Berlin pour la startup Fasti. Un applaudissement. Alors, présentation de Fasti. Fasti, c'est une application de livraison de repas. On est à Watan et on se projette à l'avenir de s'ouvrir aux autres et à l'ensemble du territoire national. On est une équipe de 3, donc moi-même je suis développeur, et avec 2 amis associés, un qui s'occupe de la gestion de la logistique, on va dire des livreurs, etc. Et un autre qui est lui-même restaurateur et qui se charge de convaincre les restaurants de présenter leur menu sur notre application. Ok. Amis auditeurs de Radio M, aficionados de Doing DZ, on se retrouve encore une fois ici après la fin de l'événement Product Hunt Algeria ici à Annaba. On s'est mis un peu en aparté, on a choisi quelques start-upers pour parler un peu de leur projet un peu plus en profondeur. On commence par toi, Akram Barkouch, pardon, excuse-moi. Tu viens de Batna, tu as 30 ans, tu es développeur web depuis 10 ans et il y a 3 mois, tu as lancé le Uber Eats façon algérienne. Parle-nous un peu de ce projet, comment ça a été mis en place, pourquoi, tout ça. Alors, l'idée essentielle, c'est de créer quelque chose de soi. Donc, quand tu l'as dit, je suis développeur depuis 10 ans et est venu le temps donc, comme tout humain, on essaye de créer quelque chose à soi-même. Donc, j'ai déjà essayé avant, mais ça a été, j'ai eu quelques échecs jusqu'à maintenant, jusqu'à ce projet qui commence à prendre forme. Donc c'est pas ton premier projet? On va dire non, ce n'est pas vraiment le premier projet, non.
Donc tu avais entrepris quelques projets auparavant qui n'ont pas marché. Oui, des sites de vente en ligne, d'essayer de monter des startups, enfin des concepts, mais ça n'a pas marché. Ce qui m'a amené à vouloir adapter quelque chose qui existe déjà, donc de créer quelque chose de vraiment révolutionnaire, c'est plus difficile. Oui. Donc j'ai remis ma barre un peu plus bas, oui. un peu plus bas et essayer d'adapter ça et ça commence à marcher. Mais Voilà. c'est peut-être pas révolutionnaire dans le sens universel du terme, mais pour Oui. l'Algérie, c'est encore plus pour maintenant, c'est révolutionnaire. On peut dire ça, oui, on peut dire ça. Donc du coup, le projet, il a 3 mois, c'est un petit bébé, mais quand même, ça marche très bien. Je crois qu'il y a jusqu'à maintenant 5000 téléchargements de l'application. Voilà, on a Il y a à peu près 1400 1400 commandes jusqu'à là. commandes, voilà, 1000 clients. La majorité des clients sont satisfaits. Niveau de nos livreurs, ils sont satisfaits aussi du travail qu'ils font et on s'adapte et on essaye de s'améliorer au jour le jour et voilà. Je vais mettre On une petite cons- tape à main parce que j'ai pas dit le nom de ton application. Oui, Tu peux le dire, s'il te plaît c'est Fasty Fasti. sur le concept de fast and tasty. Fasty, Perfect. voilà. Jeu de mots bien trouvé. On trouve l'application sur App Store. Non, App Store, pas encore parce que c'est en phase de développement. On la trouve sur Android. On la trouve facilement, c'est juste Fasty. Ou le mot-clé livraison de repas, vous allez nous trouver facilement. Et bon, pour tous les auditeurs, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser rapidement parce que on commence juste à maintenant. C'est pour pouvoir bien... Est-ce qu'il y a eu un projet d'expansion Oui, dans oui. votre wilaya? Oui, bien sûr. On va d'abord... Tasjil Alger. je ne sais pas encore. On va Comment essayer dire, de... Comment on dit au Doba là, Non, bon, c'est quoi la oui, spécialité de maintenant? chercher à Doha. Oui, Euh, c'est envisagé. C'est dans un avenir proche, on espère. Inch'Allah. Ton passage a ému tout le monde tout à l'heure parce que tu as dit à la Ah, fin de d'accord. ton intervention que vous avez vu dans le vlog qu'on a fait aujourd'hui. Tu as dit quelque chose qui m'a touché moi personnellement. Même si on est amoindri, même parce qu'il faut rappeler que tu as eu un accident quand tu Il y étais a adolescent. 18 ans. 18 ans, voilà. Donc du coup, tu as dit qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire les choses, mais il suffit juste d'avoir une volonté de faire, quoi. C'est le Oui. message que tu as voulu passer tout à l'heure. Un peu, oui. Oui, j'ai utilisé ça. J'ai un peu utilisé ça et c'était surtout pour dire que il y a déjà beaucoup de choses. Il ne faut pas forcément réinventer la roue. Oui, voilà. Il ne faut pas. Forcément réinventer quoi? Il ne faut pas forcément réinventer la roue, Oui. tout simplement. Donc il y a des choses qui existent, faut s'en servir. Il ne faut pas forcément créer quelque chose à zéro. Super. Donc on essaye de partir des trucs qui existent déjà. Ben, c'est ce de qu'il faut les- faire vu qu'en Algérie, pratiquement rien Oui, n'existe. voilà, et travailler sur ça. Super, merci beaucoup Akram. De rien, ça a été un plaisir. I'm the founder of Al-Wafa. أنا هو المؤسس تاع ستارت اب Wafa. Next please. Okay. I was born in Casbah. I grew up in Casbah. أنا زدت كبرت في القصبة. لا كاسبا دالجي. حيت كاع في القصبة. كيما كان يقول الأخ مبيرة مين نروح نلقى البلاستيك قدام دارنا نلقى البلاستيك نروح نعوم في البحر نلقى البلاستيك ممكن نروح ندير بيكنيك بغيت مع صحابي نخرج قدام الجبال نلقاو البلاستيك صح ما حبسش لتما حسيت نقي نسيت كل ويكاند انا وصحابي تيم تاعي نخرجوا لبرا باش نقيه كل سمانه كل ويكاند نقيه.
Rebonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau speed dating, enfin c'est pas un speed dating, on va dire que c'est un dating, non pas Tinder, avec monsieur Hicham Daifallah, qui est aussi start-upper, qui a lancé une start-up très très intéressante qui moi me parle personnellement puisqu'il s'agit d'environnement. Al-Ghafa, parle-nous de Al-Ghafa. Parle-nous un peu de toi avant d'arriver à Al-Ghafa. Je sais que tu es inspiré du modèle américain. On l'a vu lors de ta présentation. You are fluent in English. Ce qui m'a touché aussi, c'est que tu as dit que genre, ton début a été un peu chaotique. Et après, tu t'es rattrapé, tu as revalorisé ta propre personne pour arriver à un projet tel que le Ghafa qui marche bien. Et j'espère, Inch'Allah, il marchera encore mieux. Donc, parle-nous un peu de toi. Alors هشام ضيف الله 24 سنة طالب جامعي لغة إنجليزية تعليمية اللغة didactics in English باتناتو يونيفرسيتي زدت كبرت في القصبة وليت القصبة سوق الجمعة القصبة كاع تاعنا ولسيت على تشيبا هادي باش ما عرف بابا ما عرف بزاف القصبة الوغ شوي جالانجيريان كان عندي صالو الشيخ بابا ويقال لي في الفريطة ملا دوكا قلت لك جالانجيريان ملي كنت صغير راك تعرف القصبة مشاكلها لو بلاستيك اكسيتيرا ما دخلت من القصبة رحت لباتنا en 2013 تما كملت قرايتي في باتنا في فرس العيون كملت قرايتي تما حتى جات والله ما على بالي صدقني انا كنت ضربه في هاد ليدي كنت ما عجبنيش الحال و باسكو نكذب عليك في الحومه ما كنتش كيما راني دوكا قلت لك كنت شويه مشاكل راك تعرف راك شايف مي الحمد لله يا ربي طلعت لباتنا ما كاين والو كاين قرايه صلاه والدار با بلوس زيد يهضروا شاويه والو تما الحمد لله دوك نهضروا شاويه بديت نديفلوبي في روحي دخلت الجمعيات دخلت جمعيه المستقبل التنميه في باتنا كي طلعت لنقرا في باتنا دخلت ديك لاب بديت ندير دي فورماسيون اكسيتيرا حياتي وقتاش بدات نقدر نقول لك حياتي انا بيرسونيل وقتاش بدات لو طراس او 2017 عندي قريب 3 سنين عامين ونص ملي بديت حياتي في الدومين هذايا الحمد لله يا ربي يسلي باش ندخل نعرف بزاف عباد نيتوركين ندخل لي اسوسياسيون دي كلاب ثاني باش نعرف كيفاش الخبايا هذوما كيفاش نعمر فورمولير كيفاش نديفلوبي من البيرسوناليتي تاعي جوسكا 2018 وليت امباسادور دو لانفيرومون الجيري هذه بالمناسبه نديرو شابو لخالد فوديل تاع اسوسياسيون اوكسيجين دو درغينا ايوا اوكسيجين دو درغينا ابري قلت لك تما درنا فورماسيون تما كنا بلوس دو 31 جوكا ولا 24 جوكا بيرسون مزيان كومبلي خدمت انايا كانت عند حاجه اللي مليحه في هاد لاتيستاسيون بيان في هاد لو ان بتي ديبلوم اللي مدوه هنا انه عندك لا بوريتي باش تخدم مع المينيستير دو لانفيرومون ما غديتش لوكازيون سي بور سا حبيت نديفلوبي دي زيدي اكسيتيرا ما جاتني لا شونس باش بارتيسيبي في هاد لو بروغرام بارتيسيبيت فيه اوسي ديفلوبيت روحي وليت باغ اكزومبل بوستولي في دي انكوبيشن في اليو اس عطالي صح لي شرف لو 13 اكتوبر جوسكا نوفمبر الفان نوفمبر حتى لو 28 نوفمبر ريحت بريس 2 موا في لي زيتازوني في واحد لي سات ولايه هكا ديفلوبي تاني لي دي تاعي انكوباسيون زدت عرفت شنو هما دي كليون عندي دي بارتنير الو جاتني في البروغرام تاع بارتيسيبيت بلي دي تاعي اللي هي القفه ديجا نيمبورت كلمه كي تقول القفه تفكر القصبه تفكر يامات بكري تفكر يامات صغور انا اليومين هذا في الدار كي تروح للدار الجزيمه ترمي لك الحبيله باش تطلع لفوق سورتو تكون في السطح باش ما تعيش روحها ترمي لك الحبيله تطلع على القفه حاجه المليحه في القفه انه ريسيكلابل ريوتيليزابل وخشينه سترونغ شغل واش درت انايا بوركوا با نجيبوا عفايس كيما هذوما يعاونونا واش درت بيان سور انا والتيم تاعي درنا ايتود دو مارشي ولا درت ليتود باش تخليني نعرفوا شنو هما كيفاش نريسيكليو البلاستيك واش هي لا ماتيير اللي مليحه باسكو البلاستيك عباك بلي يتحلل لو ساك دو بلاستيك سامب هذاك يتحلل بلوس دو واحد 400 500 سنه بزاف 5000 مليحه اذا 5000 years okay that's good مليحه no that's good for me like you know ومن بعد لقيت لي دي تاع البولي بروبينين لو بي بي تحلل
قبلوا بواحد 20 طون باغ اكزومبل لو بوليبروبين كيتحل لوحده في الطبيعه اون 20 طون ما يفوتش 30 سنه جو ماكس. سي بيان عرفت شكون اللي يخدموا هذه كان لو بيزنس تاعي بديت ندير لو بلان تاعي بديت نخدم وحدي توتالمون. انا حاجه اللي نقدر نعاون بها اسمه دي جون ولا تموتيفي بها الغاشي فيك انا حياتي ولا مثلا اليوم هذا انا والدي ماشي قاريين العجوزي ما تخدم في دوميناج في ديسبونسير شيخ بابا يقلي ويقلب في القصبه صحتو هذا شغل ما كاش اللي عاونني ولا كنت نخدم على الدار ونخدم على كلش انايا مي لقيت لا بيسونس ولقيت هذيك الحاجه اللي تدعمني ولقيت هذاك البوشينغ اللي نسحقه من نفسي شغل موتيفي روحي بلي نقدر نوصل نقدر بوكو علاش هذوك خير مني كاع نقدر نوصلوا سورتو طلعت المكان لقيت روحي بلي فريمون صح نقدر ندير بوا نقدر ندير ثقل كما يقولوا بالعربيه الفصحى ثقل في المجتمع تاعي نقدر نبدل حاجه باسكو نامن بالتغيير طلعت المكان لو 13 اكتوبر 2019 وليت في فان نوفمبر 2019 هذايا هي واحد سيكوند دو جور هكاك يس اي واز عباك على باسكو القرايه تاعي اونجلي نقرا ماستر تعلمت يو ليرند انجلش باتنا ماشي غير في باتنا ملي كنت صغير نحب اونجلي انا كنت ماما لا حمتي باي ذا واي كنت نكذب عليك بروميير اني انا عاود دو فوا في الشيام كنت في القصبه هذه في سوق في احمد ياسف ايوا ماشي محمد طالب احمد ياسف بريمير تاعي لقيته في الدوزيام في جامعه كتشاوا كاين سيام اسمه احمد طالب كنت هكذا يا من بعد بديت نتعلم لا لونغ وحدي لي فيلم الغناء ايتترا ça t'a donc du coup ça t'a servi vu que tes modèles à toi les personnes qui t'ont aidé bien في الملك وي براتيكمون في لي زيتازوني وي مي ما نساوش بلي هنا اون الجيري ثاني عاونوني بزاف عباد دي زونتربرونور كبار في الجزائر فريمون عاونوني بزاف ما نقدرش نلونسي لي نون تاعهم مي ان شاء الله هم على بالهم بروحهم سي ان غران بليزير بور موا باش نخدم معاهم فريمون مي هذه هي ان شاء الله ابيانتو. Comment franchement ton projet est très intéressant. Comment ça se passe? Tu recycles du plastique pour faire des fibres permettant de faire une قفة. D'accord. صح. Le mot القفة مش حنخدم انا القفة. Le mot القفة باسكو عندها حكاية معايا. عندها ستوري مع هشام كإنسان ولا ما باش كنامبورت بنادم في الموند. Tu vois عندها قصة معايا. وعلاش القفه لو برودوي تاعي خشين كيما القفه واش ندير انا اكزاكتومون لو ريسيكلاج دو بلاستيك انا ما نخدموش كاين دي بارتنير هما اللي يخدموا لو ريسيكلاج كاين بارتنير واحد اخر ما يخدمش كاع ريسيكلاج يجيب لا بروميير ماتيير ولا نجيب ثاني لا بروميير ماتيير ندير البارتنير تاعي انا ندلو الديزاين نبدلو كلش يخدم لي اسمهم نوفن باكس اسمهم تيسي نون تيسو ساك دو تيسي نون تيسو هذايا هو اللي يخدم لي لي ساك ماشي اون بلاستيك هما الرو ماتيريال تاعهم كيما نقولوا لها الماده الاوليه الماده الخام تجي من البلاستيك بعد ما يتريسيكلا البلاستيك نخدموا هاد لا ماتير والحاجه اللي ما على بالناش بها ولا اللي نجهلوها انه المشكل ماهوش في البلاستيك ما راهوش المشكل انه رسكلت البلاستيك لانه نعطيك معلومه love story between Algeria and plastic you know that more than 5.5 billion plastic bags used in Algeria and less than 1% are recycled. مشكل il a dit plus de 5,5 milliards de plastique sont utilisés seulement 1% est recyclé. Et recyclé malheureusement et recyclé recyclé كاع recyclé شوف شغل هكا شغل يتلقوا برك malheureusement مي في لو برودوي تاعنا حاجه مليحه كما قلت لك دوك نربط لك بينه وبين القفه خشين كيما القفه ري اوتيليزابل كيما القفه هذاك لو ساك يستعمل نقدر نقولوا 1000 فوا على البلاستيك نورمال باسكو البلاستيك تستعملوا خطا غازوج ترميه موان شير على هذاك البلاستيك نورمال كاين اللي موان شير كاين اللي اكثر خشين كيما قلت ري اوتيليزابل وحاجه مليحه ايكولوجيكال سوليوشن ويتحلل في الطبيعه فريمون يتحلل في الطبيعه ولا تكنولوجي اللي ما كاش في الموند كاع ان شاء الله تكون عند القفه ولا اللي هي اللي ما كاش في الموند كاع نخليو هاد لا ماتيير غادي تحلل less than 6 months خليها تحلل اقل من 6 شهور ان شاء الله نخدموا عليها ان شاء الله كاينين دي زيتيديون شيمي هكا نو مباتنا دي زيتيديون مباتنا
انا هاد ليديا اللي جبتها كي كنت في مايكان كانت معايا وحده باي ذا واي اسمها كويني هذه من ليكوادور، هي اللي عطات لي ليدي تاع نقدروا نريسيكليه. انا كنت على بالي نقدر نخليه ديكومبوزا في اقل من عامين صحيح 6 months و less than 6 months نقدروا 3 weeks 3 سمانات نقدروا نخليه يتحلل. وهاد التجربه شغل هاد الحاجه داروها من قبل بصح ماشي مع الباكس ماشي مع الساشيات بصح مع لا ماتيير غاديه. دونك سي كيك شوز كي نيكزيست با ميم ايور في امريكا. نو ما كاش اللي يخدمها كاينين على بالهم بها بصح ما كاش اللي يخدمها في لي ساك ما تخدمش. تخدم باغ اكزومبل في لي كانات كدا بصح في لي ساك نو في لو بي بي ما يستعملوهاش. جوستومون الحمد لله يا ربي، انا ربي وفقني يعني قلت لك هو اللي كيما نقول انا تيجي نقول هذا لو مو هذه توفيق كل شيء يجي من عند ربي. وي هذه هي والله سي ça. Merci Hicham, je te souhaite beaucoup de succès. Merci à vous. Qu'est-ce que, encore une petite question, est-ce que tu travailles avec des entreprises algériennes qui font aussi dans le recyclage de plastique? Je pense à une dame qui s'appelle Besma Belbejaoui, je ne sais pas si tu connais. Qui a une entreprise, c'est l'une des entreprises premières qui fait dans ce secteur-là. Donc est-ce qu'il y a un abinatkom ou là, chacun pour soi, Dieu pour tous? Pour l'instant, malheureusement ما نعرفش لا دام هذه اللي تحكي عليها مي بوركو با احنا ما نقولوش لا مي الحمد لله يا ربي كما قلت لك بور لانستون ان شاء الله حنبداو مع لي بارتنير تاعنا بيان سور اللي فرضهم لنا لامشام اليو اس امباسي ان شاء الله حنبداو معاهم هنا في الجزائر. وفي لي زيتازوني عندنا نقدروا نقولوا بري كونتاكت مع ذا بيجست ماركتس في اليو اس اللي هما والمارت بيتزا هات هنا في سوق الجي بيتزا سوق الجي ولا الجيريان ان جينيرال. مي في لي زيتازوني كاين والمارت وتارجت. This is one of the biggest markets in the US. I have a pre-contact with them. Maybe they will accept. إن شاء الله. و حابين نجوز هذا غراس افو هكا مقبله الله في اللي كنتو دايرينو. عيط لي مسيو ما نقدرش نقول له نون تاعو، عيط لي مسيو وعجبته ليدي وقال لي نقدر باش يشري لو برودوي دي كاستيون اكسيتيرا. وهذه هي غراس افو زاد جاني كليون فرنسا. La vérité, les clients par ça. Maintenant, on va prendre une petite commission sur ça. Non. Merci beaucoup, Hicham. Merci beaucoup, Hamza. معنا الأستاذ وحبيبنا محمد سيف الدين صالحي. Tu es fondateur de Tenders DZ, la plateforme numéro 1 des appels d'offres en Algérie. احكي لنا شوية على نفسك وعلى البروجي تاعك Tenders DZ. السلام عليكم. Tenders DZ c'est une plateforme dédiée à la publication des marchés publics en Algérie. La création de site web كانت سنة 2015. بدينا كيما نقولها ايكيب صغيره من بعد كبرت لي ليدي تاعنا. كيفاش جاتكم ليدي؟ كيفاش اسكو كان بزاف في المارشي كولي كومبلي ولا كنتو دايرينها ديجا في بالكم؟ هي شوف لو مارشي كاين بزوان كبير تما كاين ديجا دي زونتربريز اللي يخدموا في الدومين هذا. كاين بليزيار اونتربريز يخدموا في الدومين هذا. شو جاتنا ليدي وشو هو كيما نقولوا حنا ديفلوبينا عليها حاجه جديده انه زدنا فيها لي كونسلطاسيون. زدنا كيما نقولوها كان عندنا دي كونتاكت مع لي زارشيتكت. شفنا لي بوزوان تاع لي زارشيتكت زدنا لهم درنا لهم دي كونفونسيون دي بري سيمبوليك. هما اللي زادوا عاونونا في الكوتي تاع لي كونسلطاسيون الامور هذه ولاو يبعثوا لنا باسكو ديجا رانا كونفونسيون افيك بليس دو 18 ولايه. عندنا نومبر دو بليس دو 5000 ولا 6000 ارشيتكت. هما اللي تعطاونا كيما نقولوها البليس وزادوا كيما نقولوها عاونونا باه اننا بوزيسيونينا رواحنا مليح في لو مارشي. كيف بديتوا النتورك تاعكم مع الاول؟ كيفاش بديتوا؟ او ديبار جيماجين سي ديفيسيل يعني كومون تو ديمار. هي كيما وي هي الاول ديال الديمار شويه صح كاي اونتربريز يجيك شويه صعيب ومن بعد بالعقل لقينا رواحنا كيما نقولوها مشينا خدمنا بدي زوتي في ديجيتال ماركتينغ باسكو عندنا كيما نقولوا عندنا ايكيب مليحه تخدم في دي سبيسياليتي في الديجيتال ماركتينغ. هما اللي خدمنا بدي زوتي كوم لادوارد خدمنا في لي ريزو سوسيو عاونونا بزاف باه اننا افونسينا في الدومين تاعنا.
وكيما قال لك نقولوا تمام كي تكون يتيدي المارشي تاعك على بالك تلعب على حاجه كاين الكاليتي البري كاين حوايج اللي تشوف لي بوزوان تاع لو مارشي باه انك تافونسي يكون على بالك بيان لو مارشي واش راه كاين فيه. ما معاونونا دي بروف الجامعه كيما تاع الجامعه عبد الحميد مهري اثنين كاين من نذكر منهم الاستاذه صندرا صايبي منهم الاستاذ منصف شرفي منهم نلقاو ثاني الاستاذ صادق قريدي عاونونا عطاونا دي زيدي وافونساو معنا باه اننا كملنا في الخدمه هذه. Comment ça se passe concrètement يعني l'activité تاعكم elle se base sur quoi concrètement كيفاش comment ça se passe. هي خدمتنا اننا نبيعوا لانفورماسيون لي زونتربريز دونك اوليو لونتربريز انه باه ما يخسرش الوقت ويقعد يحوس على لي مارشي. احنا نكوليكتيو لانفورماسيون عندنا كيما نقول عندنا البيرو تاعنا في وهران وعندنا في الجي يبعثوا لنا لي مارشي احنا نكوليكتيو نحطوهم سير باز دو دوني في لو سيت ويب ومن بعد نعاودو نكونتاكتيو لي زونتربريز يدير ابونمون اوليو باه يروح يشري لي جورنو ويحوس على لي مارشي يدير ابونمون انيال في لو سيت ويب تاعنا ويلقى لي مارشي شاك جور اونطوريال يدخل باغ اكزومبل 9 ل 10 الصباح يلقى لي مارشي اللي يخرجوا النهار هذاك ويسويفي عندهم ميم دايرين في ميم سيستم نوتيفيكاسيون يخبروكم باغ اكزومبل كالكو اونتربريز والله يكون يخدم مع اورغانيزم يكون يجيه دي نوتيفيكاسيون بلي قال الاورغانيزم هذا لونسا ابل لوفر تال دات كذا بنيميرو واش فيها واش هو لوبجي تاعها تعطيه الديتاي قبل ما هو يربح حاجه الاولى يربح الوقت ويربح كيما نقول انه ما يقعدش يحوس والله يدير في الجورنان والله يربح يلقاه اونطوريال ما في وقتها بعد تلحقوا مشغول تعطيه افونس على لي كونكيرون تاعو باسكو دركا وقتنا سي لانفورماسيون تكون عندك لانفورماسيون راك نقولوا راك تلقى روحك في لو مارشي. Donc votre travail c'est faire de la veille concurrentielle quoi. Veille économique concurrentielle. C'est une idée qui existait déjà, je présume. منين خطفتوها انتم اليدي هذو كيفاش قلتوا بلي لازمنا هذه لازم اون انستور سا اون الجيري باسكو سي اون ايدي انوفونت ايسي اون الجيري. وي هي ليدي كاينه حنا شفنا لو مارشي كيف ما سما درسنا بيان لي زونتربريز اللي يخدموا في الدومان هذه ومن بعد اونغاجينا شفنا باللي نقدروا حنا نزيدوا فيها حوايج باسكو حنا اصلا شفت قبيل في البريزونطاسيون اللي درت العام الاول كيفاه كان وكيفاه عاود ديفلوبا تخدم سيرو لي بوزوان تاع لي كليون دونك حنا دايرين سيرفيس بروسبكسيون يبروسبكتي يعيط للكليون يشوف قال نعطيك ابونمون نعطيك نزيدك دي زافونتاج وبصح كوست تعطينا حوايج قال انت واش كيما روماركيت حاجه ناقصه واش تعطينا حاجه اللي نقدروا نزيدوا نديفلوبيوها واش هو اللي بزون المارشي واش يحتاج باسكو حنا بعد البيرو تاعنا نديرو دي تيد كونسلتينغ انفورماتيك اي كونسلتينغ دانفستيسمون نخدموا ميم لي تيد مارشي لي تيد دي بروجي وميم طون نخدموا كوتي تاع الانفورماتيك نخدموا لي زابليكاسيون درويت نخدموا لي كرياسيون تاع لي سيت ويب لي لوجيسيال هذه حاجه كي دوك انت تجمع بين الانفورماتيك اي كومونيكاسيون تلقى حاجه اللي تقدر تعطيك افونس في لو مارشي دوك شفنا البوزوان تسمى ديفلوبينا في البوزوان داك زدنا فيه حوايج وهي الحاجه اللي خلاتنا درك نكونوا كيما هكا. C'est notre système de paiement qui s'appelle Payment. Ce qu'on propose exactement, c'est une plateforme facile, complètement facile. C'est adapté, c'est là, je fais des paiements à l'aise. Premièrement, tu veux simplement apprendre la deuxième des choses. Avec la plateforme, elle est complètement sécurisée. C'est simple d'utilisation. Là où je vais revenir exactement. Par exemple, tu es une startup, une startup, il n'y a pas de problème. Même si tu as la plateforme, tout ce qu'on fait, le principe c'est l'entraide. Mazana معكم ici au sortir de l'événement Product Hunt Algeria ici à Annaba. On est avec des jeunes justement من Annaba et ils vont nous faire le plaisir de parler du paiement en ligne en Algérie. On en a l'air, de quoi il revient, tout ça quoi. Genre votre projet m'a vraiment plu parce que il fallait qu'on arrive à ce stade-là. Où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je me présente, Islam Maïtabi, fondateur de Earn Noisy. Earn Noisy, tout d'abord, j'aimerais la présenter. C'est pas juste une société de développement qui développe une seule solution. Nous sommes partis sur le délire de développer une multi-solution. Et ce que nous faisons, c'est un appel aux start-upers, aux porteurs d'idées, pour les aider vraiment pour concrétiser leurs idées. Et dans le milieu de tout cet écosystème, nous avons créé notre propre système de paiement qui sera bien sûr intégré sur les plateformes de plusieurs
sociétés déjà existantes et Inch'Allah des sociétés que nous allons aider à la concrétisation pour qu'ils soient sur le marché. Voilà. Comme ça, nos auditeurs vont m'entendre. Niveau paiement en ligne, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ça sera effectif d'ici peu ou la mazal ou la... Voilà, en Algérie, il faut savoir que premièrement, ça vient du consommateur. Nous n'avons pas l'aqliya bancarisée, l'aqliya à la banque, aller mettre son argent dans la banque. Alors, ce qu'on a proposé comme idée, vraiment pour révolutionner ça, puisqu'on a bien vu que quelques solutions qui ont été mises en place n'ont pas marché, même les solutions officielles, étatiques entre parenthèses. Alors, ce qu'on a fait, on a créé genre une wallet. C'est comme PayPal, c'est exactement comme PayPal. Pour premièrement la facilitation du paiement en ligne, pour que ça ne devienne pas quelque chose d'énorme, c'est juste comme Facebook. Il y a la sécurité derrière, bien sûr. Et la facilitation d'accès plutôt, tu peux juste avec un compte CCP ou CIB ou là, un compte bancaire remplir ton compte et payer sur plus, Inch'Allah, dans 6 mois, plus de 300 plateformes possibles, mais aussi les services externes comme Beansport, Netflix et plusieurs services en parallèle. C'est vraiment notre but, car le startup, c'est bien d'en parler, c'est bien de faire des startups, des événements et tout ça, mais je vous jure, les startups aujourd'hui sont beaucoup plus dans le domaine du virtuel, de la virtualisation, ils n'ont pas dans le physique. Le e-commerce, c'est plus une startup. Voilà, ça c'est dépassé, on ne peut plus dire qu'il y a la marketplace, il y a le dropshipping, c'est plus une startup. Là, nous allons dans une autre évolution où vraiment les idées de startup sont beaucoup plus évolutives dans le domaine du virtuel. Et en Algérie, on ne peut pas suivre cette cadence tant qu'il n'y aura pas un système de paiement en ligne. Alors, puisque c'est quasiment impossible de faire une plateforme où on vend du virtuel et on paye en cash. C'est illogique comme truc. Alors c'est ce que vraiment on essaye de faire, c'est intégrer tout cela dans l'écosystème algérien. Du coup, ça n'ouvre pas une possibilité de tout payer en ligne. C'est-à-dire qu'il y aura juste tu en as cité quelques-unes comme Netflix, Bein ou je ne sais. Si il y aura un moyen de tout payer en ligne, vraiment, vous êtes, par exemple, vous avez une société, vous avez envie d'incuber le système de paiement au sein de votre société. Si vous n'avez pas un site, on veut créer un site complètement gratuitement. Et si vous avez un site et une société à part entière, c'est très facile de l'intégrer puisqu'il y a tout un guide pour un informaticien, ça va se comprendre. Si vous n'avez pas, vous êtes juste une petite société, une PME par exemple, c'est carrément notre technicien qui va vous prendre en charge et l'intégrer gratuitement. Et vraiment, nous avons envie de nous développer sur tous les secteurs et tous les domaines. Nous sommes en train même de concrétiser, d'essayer même d'intégrer, de payer la facture d'électricité, facture d'eau, facture, tout ça, vraiment tout ça. Nous avons envie de expandre et que notre plateforme soit dans tous les secteurs ou les facettes de métier. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Je te souhaite bon courage pour ça. Tu es avec deux de tes comparses qui font aussi partie de ton équipe, mais qui ont aussi leur propre projet à part entière. Parlez-nous-en un petit peu, présentez-vous d'abord. D'accord. Donc, une petite présentation. Je m'appelle Salah Ramoul, j'ai 27 ans. Je suis un étudiant en Master 1 en architecture. J'ai eu un petit vécu hors d'Algérie, ce qui a permis d'enrichir un peu les idées qu'on a. Et en parlant de ça, c'est le projet qui est sous la coupe aussi de Earl Noisy, c'est eVoyagy. eVoyagy, c'est quoi? C'est une plateforme de booking de voyage. Donc, ça permet de book genre des billets d'avion, des chambres d'hôtel, avoir des transferts entre l'aéroport et tout ça. Et tout ça pour un client algérien. C'est ce qu'il faut préciser en fait. Pourquoi? Parce que en Algérie, malheureusement, si on veut prendre un billet d'avion ou bien genre organiser notre voyage, il faudrait absolument passer par une agence de voyage. D'accord? À moins que tu aies genre une carte de crédit
lié à un compte devise pour que tu puisses booker avec des sites internationaux. Donc avec cette plateforme-là, je m'excuse, cette plateforme-là, eVoyager, ça nous permet de faire ces transactions-là ou bien ces bookings-là avec notre monnaie à nous, d'accord, sans passer par l'intermédiaire de que ce soit les distributeurs ou que ce soit les agences de voyage. Donc ça va être un lien direct, on va mettre le client en lien direct avec les fournisseurs, ce qui va réduire par conséquence le coût du booking. Donc que ce soit un billet d'avion, il n'y aura pas des intermédiaires qui vont prendre un pourcentage dessus, et que ce soit pour les chambres d'hôtel. Donc ça sera bénéfique pour le client qui va bénéficier de cette réduction qui peut aller jusqu'à peut-être même 50% du prix. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, vous travaillez un peu en mode tour opérateur dans le tourisme international. En plus, vous portez garant pour le paiement de vos clients. Mais comment ça se passe après? Qui veut faire mon tour avec le client? Par exemple, si je sais pas si je veux payer en cash, je peux payer en espèces chez vous, après vous portez garant. Et, juste une autre question aussi, parce que ça va s'enchaîner, je crois que ça se rapproche. Est-ce que vous achetez, parce que les tours opérateurs, ils achètent des lits auparavant pour pouvoir accéder à des promotions qui allant jusqu'à 50%. Comment vous pouvez dégager des promotions aussi importantes? Peut-être mal exprimé, ce n'est pas des promotions qui peuvent aller jusqu'à 50%, c'est le fait qu'il n'y aura pas d'intermédiaire entre le client et le fournisseur qui va réduire le coût. Vous comprenez? Donc le fait que... Exactement. Donc il n'y aura pas des intermédiaires, il n'y aura pas une agence de voyage qui va prendre sa commission dessus, ce qui fait que ça va réduire par défaut le coût de... Voilà. Pour expliquer, surtout dans le domaine du voyage ou du booking, en fait, il y a des fournisseurs aussi ici en Algérie. Comment que ça fonctionne? Il y a des fournisseurs, c'est des grosses sociétés que je ne peux pas citer le nom bien sûr, qui fournissent en fait à des plateformes de voyage. On peut citer un nom, par exemple, Click and Go par exemple, qui elles, toutes les agences de voyage algériennes ont un compte sur Click and Go, et puis ils commandent, par exemple vous avez envie d'aller aux Bahamas peut-être, on sait jamais, voilà. Pourquoi pas تروح الباهاماس تروح l'agence de voyage هي بعد commander sur le site de booking. En fait ça fait deux intermédiaires. Ce que nous allons faire, c'est que carrément on va enlever cet intermédiaire là. Vous avez directement une application ou un site web pour que vous vous connectez, algérien déjà, que vous vous connectez directement à cette plateforme, et puis vous pouvez commander n'importe quel voyage, et le paiement ça sera via CCP ou via DAFPI. Voilà, c'est tout l'intérêt de DAFPI, c'est tout l'intérêt de l'écosystème en fait. Voilà. C'est intelligent parce que ça s'enchevêtre en fait. Donc c'est un projet qui porte un autre projet. Ça fait une sorte de chaîne. Franchement, c'est génial. Bravo les gars. Et notre troisième ami à notre droite, qu'est-ce que tu fais toi? Bonjour, je me présente. Islam Ramoul, étudiant en informatique et développeur avec Earn ici. Donc, comme a expliqué mon partenaire Islam tout à l'heure, on travaille sur plusieurs projets en même temps. Et moi, le projet que je porte en ce moment, c'est Edusma. Edusma, ça vient de Education Smart. En fait, c'est la Smart School. C'est l'informatisation de tout le système scolaire algérien. En partant du primaire jusqu'à l'université, il y aura une plateforme web plus une application qui va faciliter toute la gestion du système scolaire. Par exemple, l'élève aura son application, il pourra consulter son emploi du temps, il pourra voir ses examens, les dates, les résultats, exactement. Les résultats des examens, les cours les profs ils vont mettre en ligne des cours que les élèves peuvent consulter. Et aussi, les parents aussi, ils auront leur propre nom d'utilisateur et mot de passe pour surveiller leurs enfants. Voilà. Donc voilà, les parents pourront surveiller et suivre parce que j'ai eu la chance de vivre à l'étranger
projet pendant un moment. Et là-bas, on avait un système, comme ça, un système scolaire informatisé. Donc, c'est là d'où vient l'idée. Et je me suis inspiré de ça. Et avec Islam, on a développé et on est parti dans un truc encore plus loin et encore meilleur. Parce que ce qu'on propose, c'est vraiment une plateforme qui intègre tout. Toute la gestion, que ce soit du côté pédagogique, qui va aider les enfants à se motiver et à travailler mieux à l'école, et du côté administratif, qui va faciliter la gestion de tout l'établissement scolaire par les administrateurs. Il y aura un compte pour tout ce qui est comptable, prof, administrateur, directeur. Tout le monde aura accès à un site et aura ses tâches à faire dans le site. Et comment vous avez fait pour rassembler toute cette on va dire une demande super hétérogène, super éclectique dans un seul projet? Comment tu fais pour avoir les cours? Et est-ce qu'il faut aussi que les enseignants prennent part aussi de ce projet pour qu'il soit vraiment effectif? En fait, c'est un peu différent de ça. C'est chaque établissement scolaire aura son propre site web spécial pour elle, et c'est elle qui va s'occuper de la gestion. Donc les administrateurs et les profs en rendent compte, ils vont pouvoir mettre les informations qu'ils veulent et pouvoir gérer leur propre établissement. Donc nous, on crée le site, toute la plateforme avec toutes les informations basiques dedans, et après c'est à l'administrateur de l'école de pouvoir tout gérer. Donc c'est ça, chaque école va pouvoir gérer son propre site. Je vais maintenant avec Sénégal, un par un les membres de l'équipe qui vont aider à tout faire aujourd'hui, sans lesquels rien n'aurait été fait. Malgré qu'il y avait certains lacunes, c'est notre première collaboration avec le club Vitec. Donc j'appelle déjà la présidente de Vitec, Monica. Monsieur le vice-président. Merci beaucoup, j'espère à l'année prochaine. Elle ne me lâche rien à la l'année prochaine sera meilleure, je te promets.